дар вилояти Суғд тасмим ҳаст новобаста аз буҳронҳои иқтисодӣ ки ҷаҳони муосирро нисбатан ба ташвиш овардааст, дар соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳо ба 25 миллиард сомонӣ баробар шавад, ки ин аз корхонаҳои саноативу бахши хусусӣ фаъолияти пурсамарро тақозо мекунад. дар ин бора муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ дар мулоқот бо раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуд. Вай гуфт корхонаҳои саноатии вилоят 58% ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамояд ва мавқеи худро на танҳо дар кишвар, балки дар Осиёи Миёна мустаҳкамтар мекунад. соли ҷорӣ мо иқдом гирифтем наздик 25 миллиард сомониро ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ расонид. ин 2 миллиард эквиваленти доллари амрикоӣ аст ва вилояти Суғд бо дастгирии пешвои мардуми миллат таҳти сарвари муҳтарам раиси вилоят ба яке аз минтақаҳои саноатии пешрафтаи на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон ки мо 58% ҳаҷми маҳсулоти истеҳсоли саноатии ҷумҳурӣ таъмин мекунем, балки дар минтақа мавқеи минтақаи Осиёи марказӣ мавқеи устуворро гирифтем. ҳама ин пешравиҳо бе ташкили равобити хориҷӣ, бе ташкили заминаҳои ҳуқуқии муносибатҳои байни минтақавӣ ғайриимкон аст ва ман аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҷумъахонзода Ҷамшед Пӯрахон ҷиҳати дастгирии ҳама ҷонибашон барои баргузор намудани чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва сатҳи минтақавӣ соли ҷорӣ дар вилоят миннатдорӣ иброз менамоям. ҳангоми вохӯрӣ Анвар Яқубӣ иброз намуд, ки соли ҷорӣ мулоқоти сармоягузорони хориҷӣ бо соҳибкорони ватаниву бахши хусусӣ бештар ба назар расид. дар ин мулоқотҳо фаъолияти кормандони палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилоят назаррас буд. вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорони ин минтақа баргузор гардид. تحقیق پیشنهادهای شما با اون مشکلی که شما داشته باشید ما رو به نظر گیریم و برای بهتر کردن هم فعالیت پالاتای سودا و صنعت هم برای رساندن کمک به شما سعی کوشش کنیم، چون که فعالیت پرثمر هر یک پالاتای سودا و صنعت عموما در دیگر دولت‌ها این از اتفاقی از متحدی اعضایان ها وابستگی تمام دارد. мақсади ташкил намудани вохӯрӣ сари вақт пешгирӣ намудани камбудиҳои ҷойдошта ва ҳалли он аст, то барои ҳадафи асосии чорум, яъне саноати кунонӣ бо суръати кишвар саҳми босазо гузоранд. дар ин мулоқот соҳибкорон ба масъулини палатаи савдо ва саноат аз мушкилоташон гуфтанд ва барои ҳаллаш кӯмак хостанд. مثلا صحیح شیرو قیمت خورخوری بر بیایم این در خونه ها بر سریع این سرد خونه ها بر میخواهیم که خیلی نبرم میخواستیم که شما مساعدت کنید و یک چند دیگر مساعدت کنید با خارج کشور فرستادنی کارگرای ما و یافتتون که مثلا من میدونم لیمی اسید که امریکا میرن دیگر میکنن مبلغش بزرگ میکنن من گفتم که این مبلغ بزرگ اخباری کمپانی شد هر یک کارخانه خدا بود که شما مساعد کنید تا که همون کارخانه قبول کردن با کار یک ماه دو ماه سه ماه همونجور کار کنند با گشته میبیار برای چی؟ برای اون که ما همین روز از ترک آوردیم سپیسیالیستا زمان نیست همین روز یکتش فیسوندیم گرمانی فیسوندیم مثل کارخانه دا تا 2,000 $3,000 آیلیک میدیم. اگر ما 4 تا آدم خودمون تحقیق کنیم 4 تا کارگر خودمون متخصص تایید کنیم
1000 چی نگه همونها رسیو نمیرن همچی کار میکنن حرکت درست خرج نمودن ما باید بودیم که شما کدام کشور کدام شرکت با وجود شما حواسمند هستیم ما با واسطه همکاری خوب داریم با پالاتایی مثلا ما با نزدیکی باید صحبت‌ها نتوانستن اومدن ولی با کره جنوبی از کره برای بسیار مشکلاتی بحث برای مسئله همکاری در سمت کارخانه‌ها اما بیشتر در ولایت خرطوم و طرف سفر نمی‌کنیم توسعه بودن شهر ولی اگر همین تکلیف‌ها باشد دویمون باشد ما بسیار خوشحال می‌شویم و کوشش می‌نماییم که هم واسطه استوی مولوی راز شما بودی همسوی داشته باید نامد نموده موقعیت همکاری داریم و این بسیار مهم است شما درست خواهید که ما توانیم که شرکت‌های خودمون و کشورهای پیشرفته از لحاظ ساختن کارخانه‌ها و دیگر استوری که در اونجا تجربه آموزی کنند. ملاقات مذکور از ولایت سوغ آغاز گردیده تصمیم هست در دیگر منطقه‌های کشور ادامه یابد زیرا آن مفید است میگویند مسئولین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان. بنا به گفته آنها پس از این ملاقات تشکیل آن در شهر دوشنبه ولایت‌های ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز از روی نقشه گذرانده می شود. ба ҳамагон маълум мебошад имрӯзҳо дар ҷаҳон чандин омилҳо вуҷуд доранд ки таъсири худро ба бахши хусусӣ ҳатман расонида истоданд. бинобар ин мо дар асоси нақшаи кории палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон давра ба давра чунин вохӯриҳоро баргузор менамоем. ҳамзамон мехостам қайд намоям ки дар доираи ин чорабинӣ албатта ба аъзоёни нави палатаи савдо ва саноати суғд яъне сертификатҳои аъзогӣ ва ҳамзамон ба як гурӯҳ соҳибкорони вилояти суғд мукофотҳо барои фаъолияти пурсамарашон дар ин соҳа ва саҳм гузоштанашон дар умум дар рушди иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон мо албатта ба нақша гирифтаем. ҳадафи баргузории мулоқот сари вақт огоҳ шудан аз мушкилоти соҳибкорон ва баррасии он буд зеро фаъолияти палатаи савдо ва саноат бо соҳибкорони ватани хориҷӣ алоқамандии зич дораду бо ин васила барои рушд кардани иқтисодиёти кишвар саҳм мегузоранд. гузориши Мафтуншукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.